Hallelujah. May buntag sa tanan. May buntag. Ah, malipayon ang tanan. Good morning, Ninong. Good morning, Ninong Mark. Ninong Enan. May buntag sa tanan. Malipayon ba ang tanan? Mayo ba ang tulog sa gabi? Mayo ang mata sa buntag karon. Amen. Praise the Lord. It's great to be in the house of the Lord. Amen. And it is a joy and privilege to stand with you here today. Grasya lang gid sa Ginoo nga naa ako diri karon sa inyong tubangan. And it is my joy and privilege nga makawali na po sa pulong sa Ginoo sa inyo mga igsuon. And it is also every time nga mag-preach ko, di na ko kalimtan i-acknowledge ang ato ang beloved na worship team. To God be the glory. Salamat worship team for the very powerful and anointed worship. Kitsa na panalanginan sa praise and worship. Amen. Taas kayong kamot ni Ate Derio. Praise the Lord. Salamat worship team. Salamat kay sa inyo ha. Kabalo ko dili sayon ang inyong sacrifice, no? Kay Sabado pa lang ni sila diri. And we are so thankful to have you and leading us in what we call a true worship. Hi Ray, good morning. Leading us in a true worship in spirit and in truth. And tulpakan na natin ang worship team. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa pagsimba mga igsoon. Nalipay ko, makita mo. Karong buntaga, dili aksidente nga namo diri karon. Nagtuogid ko ana kay it is a divine appointment nga namo diri karong buntaga para maminaw sa pulong sa Ginoo. No? Kay wala ta kita kag sakit. Kung nagsakit ta wala ta diri. Salamat sa Ginoo that we are good health and we are able to hear the word of the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And we are here in the church because we love the Lord. Right. Amen. Nagugmata sa Ginoo because we love the Lord. And because we love the Lord, we obey the Lord. Amen. Katubi taong uyab pa, no? Remember nimo? Katong uyab pa, kadadlaw mamisita, no? Ngano man, kay gigugma ang partner. Tama ba? Kay once we love the partner, every day gid bisitahon. Once we love the Lord, every Sunday gid magsimba. Amen. Amen, di ba? Same in our spiritual life. When we go to the church, I say, I love you, Lord. Because I love you, Lord, I obey you, Lord. That's why I am here sa simbahan. And we love the Lord because sa mga panalangin, no? Na hangtod karon, buhi pa ta. Daghan kayo sa kalibutan nga ligon pa, hindi pagkaugma, wala na. And we are so thankful sa mga panalangin sa Ginoo. Isa na ang grasya sa Ginoo nga nata diri karon maminaw siyang pulong. It's a great privilege to share the word and it's a great opportunity na makapaminaw sa pulong sa Ginoo. Amen. Matod pa ni King David sa Psalms 122 verse 1. Diba? Ano yung paborito ni Ninong Enan? Ni Ninong Mark, I was glad when they said to me, let us go in the house of the Lord. If we are able to go into the church, we go to the church. Amen. Well, himsog pa ta. Ingon pa sa Hebrews chapter 10 verse 25. Ayaw undangi ang panagtigom sama niini. Diba? Kay hapit na, unsa? Mubalik ang atong buhi nga Dios. Dapat magdinasigay kita. Paborito ni Ninong Ena na verse. Hebrews 10:25. Every time that we have VST, di gina na mo kalimtan na verse. Tinuod. Kay grasya lang gud kaloy sa Ginoo nga naapat ta karon. Amen. Praise the Lord. O tagaya ra gud nag-smile ang imong katapat niya. Ing na nga, salamat kay nagsimba ka karon igsoon. Let's give the Lord a mighty hand of praise. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Nalipay ko makita na ako ang akong isa sa mga pinalangga no, na si Rhea. Salamat, Ray. We miss you, Ray. Sorry, mention jud ti ka, Ray. We miss you, Ray. Salamat kay Ted. Salamat sa tanan nga naadiri karon. We shall continue on our theme, Growing Stronger Together, in the stewardship of 5 T's. Our series remain the same lang gihapon. No, murag taas-taas ni siya na series na to. Our remain series in 5 T's. Kabalo na tana ang
ang treasure, atong money, atong kwarta, atong investment, atong oras, ang time, o karon atong ginatakil ang atong talent, atong giftings, ato ang abilities, o ato ang capabilities. Unya at ang sunod na pod is ang next Sunday will be our ties. Unsa maning ties mo ni atong relationship, isa na diha atong marriage, kuminyo na, isa na marriage, and ang friendships. Walay tao nga walay amigo diri. No, so we pastors are also excited to preach this ties about relationship. And the last T will be territories. Ang ato ang community where we live in. Kung asa ta nagpuyo, that is our communities. And to God be the glory, great things He has done. And all of these are kanang gi-entrust sa tuwa sa Ginoo. While we are alive and living in this earth, so that we became stronger as one family, as one COG sa family. Morning gi-preach gid nato ni para mas damor pa ta namulig-on diha kang Kristo. Amen. Just in building His kingdom and for all of His glory. Tanan lang gyud nato na possession sa Ginoo gyud na wala gyud ato ana. Amen. And today we're going to hear, this will be the fourth topic or the last topic of our sub-theme, stewardship of talent, which is unsa? Equipped to build. Our scripture text is found in Ephesians, which was written by Apostle Paul. It was written during his house arrest in the place of Rome, because this is Ephesians. It encourages us that we need to live a holy life, a godly life, while we are strengthening the body of Christ. That's why the topic is equipped to build. So before we read, our scripture text is found in Ephesians chapter 4, verse 11 to 16. So before we read, mahangyo ko sa ato ang mga kaigsuunan. Can you please stand in reverence to the word of the Lord? Ephesians chapter 4, verse 11 to 16. So let us read simultaneously. Basahan natin sabay-sabay. Let's start with verse 11. Okay? Okay, verse 11, let's read. And He Himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers, for the equipping of the saints of the work of ministry, for edifying the body of Christ. Verse 13, till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ. 14, that we should no longer be children, tossed and fro and carried about every wind of doctrine by trickery of men in the cunning of craftiness of deceit plotting. Verse 15, but speaking the truth in love, may grow up in all things into Him who is the head, that is Christ. 16, from whom the whole body, joined and united together by what every joint supplies, according to the effective working by which every part does its share, cause growth of the body for the edifying of itself in love. May the good Lord add more blessings to the reading of His word. Let us pray, mga igsoon. Hallelujah. Eternal God and gracious Heavenly Father, Lord, we come before you with thanksgiving because you are the source of life. You are the source of strength. You're the source of joy sa among kinabuhi. Lord, I acknowledge nga wala gid ko'y mahimo kung wala ikaw sa akong kinabuhi karon. Lord, I ask you that let the words of my mouth, O God, and the meditations of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my strength, my Redeemer. Lord, I ask you to give me your divine wisdom and above all your divine anointing to rest upon your servant, O God, and fill me with your spirit, O God. I ask you to lead me by your word sa imong pulong. Guide me by your truth and empowered me, Lord, by your grace. I ask you, Lord, for the people that are here
every mind and every hearts na maminaw sa iyong pulong, O God, so that they will understand your word freely and be applied in their daily lives, O God. I ask you, Lord, to fill us in this place. Holy Spirit, I invite your holy presence upon this place, O God. We invite you, Holy Spirit. Oh, hallelujah. And I ask you, Lord, to ignite each soul na maminaw karon, that there will be revival in their hearts as they will respond into this message and upon your call. Bless the message, bless the servant, and we bring back to you all the glory and praise. In most powerful name of pray. Amen. Amen. Can you sit down, please? Thank you, mga igsoon. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Our topic is equipped to build. Meaning, sa Bisaya pa ni, giandam aron matukod. Unsay itukod? Mo na pangutana ron. Kay wala ta giandam sa Ginoo para sa atong kagalingon. Apan giandam kita ni Kristo aron motukod og mopalig-on sa iyang simbahan. Diri sa atong simbahan as one body of Christ. So to proceed with our main sermon, I will proceed in our introduction. Okay, this is the last topic. So I want to have a brief review sa 3 previous topics para ma-better understand nato ang karon na message. Number 1 is that gifted by grace. No? Morning first topic sa stewardship of talents. Unsay natun-an nato aning gifted by grace. Natun-an nato that you are gifted. Pinagi sa grasya sa Ginoo. Gifted ka igsuon. Sabi niya di ka gifted, gifted ka. Na kay gift igsuon. Our task is that we need to ask God. Kung sa tanaw nimo nga wala kay gift, pangayua. Unya i-activate na sa Ginoo. And once i-activate sa Ginoo, use it. Gamita. Ayaw itago. Dapat gamiton para sa kaymayan sa tumbuhi nga Dios. And the second is that faithful gifts. So once you have the gifts, you need to be faithful. I think this is a chronological order. Once you have the gifts, you activate it, you use it, then dapat faithful. Dili gamiton sa one Sunday lang. Dili gamiton sa once in a year lang. Dili. Meaning faithful, there will be consistency. Dili pwede nga karon naa ugma wala, karon naa ugma wala. It's not. When you say faithful, dapat permanente. Kay kung i-offer nato atong spiritual gifts, kay tungod faithful ta diya sa Ginoo, unsa himuon sa Ginoo? Kung faithful ta sa atong spiritual gifts na atong gi-offer sa Ginoo, unsa himuon sa Ginoo? I-multiply sa Ginoo ang imong gifts. Manausahay, isa ra man na akong gifts, Lord, ngano man wala man gigamit. Mao na. Tanawa ra guning sorry for my example ha. Kaning mga nagpagamit bitaw diri, dili lang na nimo sila makitaan sa isa lang ka instrumento. Tama ba, Jay? Dili. Sorry for my example. Si Mafi, naga-drums. Pero wala siya naga-drums, naga-tamborin siya. Ngano man, he is faithful. Faithful siya nga gipagamit niya ayang ministry. Itagaan siya additional ministry. It's a very self-explanatory. Na pag faithful ta sa atong gifts, sa pag-offer diya sa atong buhi nga Diyos, iya gyud nang i-multiply. So dili nato dapat taguon. Amen. Dili nato dapat taguon. Gamito nato para i-multiply sa Ginoo. Ang isa mahimong duha, ang duha mahimong tulo. Ang tulo mahimong upat. Ang upat mahimong 5. It's biblical. Moingon siyang pulong. Ibalik nato sa Ginoo pinaagi sa pag-ministry, sa pag-serve diri sa simbahan, sa pag-serve sa atong buhi nga Dios. Para mahiduol na ang atong spiritual life diya sa Ginoo, kay the more manggod ta nga nay, based on my experience, the more
nga natay ministry sa Ginoo, the more maguta mo get intimate sa Ginoo. Amin kit tinuod na. Kit wala absent ni. Meaning the more you are in the ministry, the more you have an intimate relationship sa atong buhi nga Dios. So kung kamo naamoy gifts o kung naamoy nagaserve mo sa Ginoo igsoon, ayaw unda nga. Padayon. Makiunsa man ang atong kinabuhi, mga igsoon. Padayon. Ingnay mong katapad, padayon. Padayon. Amen. Padayon. Dili padayong ha. Murag padayong ako na dunggan. Dili padayong. Padayon. Amen. Padayon. Padayon. Amen. Salamat. No? And then, maabot ang panahon, time will come soon, you will hear, good and faithful servant. Praise the Lord. Ikatulo, kay faithful man ta sa giftings, na-activate na, gigamit, and then faithful, na consistency, kung sa isunod, mo follow ang excellence. Which ang ikatulo karon. Serving with excellence. Because God gave us talent, we dedicate our talents. Steward lang tayo. We dedicate our talents sa pagserbisyo sa simbahan. And if we serve with excellence. Di ba? Sa may meaning sa excellence, kanang pinaka-the best ba? Ihatag. Kung nagkanta ka, kanang pinaka-the best na tingog, yung ihatag. Kung nagsayaw ka, kanang pinaka-best na sayaw. Kung nag-drums ka, kanang pinaka-best na drums. Di ba, God? Kung nagtugtog ka, pinaka-best sa pagtugtog. Kaya nga no, dili tao yung audience ang Ginoo. Praise the Lord. Di ba? Mana, kung matinud-anon ka sa ministry, adunay gugma og sa imong kasing-kasing nga magpadayon ka sa pagsilbi sa atong buhi nga Dios. Kay dili na siya para sa tao, alang sa Ginoo. Amen. So if you have these three aspects of Christian stewardship, kaning gifted by grace, faithful with gifts, and serving with excellence, ang result is now you are ready to equip, to build. And that is our topic for today's message, equip to build. Before we study our main passage, let us understand the text in its background. Okay, this is expository. This message is expository. Kailangan nato magkuhan og background sa text. Nganong ingani ang text ni Apostle Paul? Number one, based on what God has done for the Ephesians chapter 1 to 3. Sa chapter 4 chapter 4 to 6, Apostle Paul exhorts them to live out their calling. So pasabot pa, ang book of Ephesians na unom na siya ka chapter. Natunga sa duha ka major parts. Number one, ang first part is ang Ephesians chapter 1 verse 3, talks about what the Lord has done upon your life. So before nisugo si Apostle Paul sa mga Epesos, iya sang giingnan ang mga tao na kabalo mo dako kayo gihimo ang Ginoo sa inyong kinabuhi. Muna sa tuwang kinabuhi pag once mo ministry ta tungod kay ang Ginoo maayo sa atong kinabuhi. Kay kung dili maayo ang Ginoo sa atong kinabuhi, dili ta ka ministry igsoon. That's why i-motivate nato atong kaugalingon na ang Ginoo sa kanunay maayo sa atong kinabuhi. Aron ang gugma anaa sa pagsilbi. Kay lisod kayo mag-ministry diri kahit na kay gifts, lisod kayo mag-ministry niya wala kay gugma. Tinuod yun na. Unsay gawas? Mangwinta kag oras. Walay gugma. Tinuod mo na. Pag wala gani mo upload, wala gani mo acknowledge, maluyan na. Ngano? Walay gugma sa ministry. Amen. So, first part is Ephesians chapter 1 verse 3 talks about what God has done. Pinaagi ka ang Ginoong Hesukristo. Nagibless ta sa Ginoo, gipili ta sa Ginoo, gipasaylo ta sa Ginoo, pinaagi ana naluwas ta diha ang Kristo. Amen. And the second part is Ephesians chapter 4 verse 6. Nag-challenge na si Paul ani, since we belong to Christ, we need to live according to our calling.
Because we have gifts. Akong balikon, musugot man kag sa dili, igsuon, nakay gifts. Nakay gifts. That's why we need to live according to our calling. Kung gitawag ka sa Ginoo mayani, go! Ayaw pag tinapulan. Go! Ayaw kaulaw. Kaya ang Ginoo magpanalangin sa imo. Amen. Walay makahawang. Your labor is not in vain in the Lord, mga igsoon. Amen. Ling. Praise the Lord. So since we belong to Christ, dili igo nga Kristohanon lang ta sa ngalan. Kristohanon man ko, nya wala sa buhat. Di pwede. Di ba? Dagan na ingon na Kristohanon pero wala man lagi sa buhat, dili gyapon pwede. Kinlahanglan na makita kini sa atong kinabuhi. Dawit ta mga lagad sa atong buhi nga Dios. Sa paggamit sa atong mga talents, sa paggamit sa atong mga giftings. In Ephesians chapter 4 verse 1 to 16, Paul emphasized the importance of maintaining unity in verse 1 to 6. This is Ephesians chapter 4. Sa 1 to 6 daw, gisulti diri ang importansya sa pag-maintain sa unity. And sa verse 7 to 16, ang God-given gifts, kailangan mo-grow ta in maturity. Dili pwede nga, perminti lang ta bata diya sa atong buhi nga Diyos. Kailangan mo mature jud ta. Kay daghan sa tuwa diri pila nakatuig ng nangalagad sa Ginoo. Ang uban diri wala na. Mauna pa sa ko nangalagad sa Ginoo. Dapat na mo-grow gyud ato ang spiritual life. Dili perminti nga spiritual babies lang ta. It's not. Dili pwede. Amen. In Ephesians chapter 4 verse 1 to 16, focus si Paul in two things. First, ang 1 to 6 about unity in the church, kailangan na unity. Dapat i-maintain na to ang unity sa itong simbahan. We must stay united. Dili pwede nang di tayo united. Because we are one, what? We are one in the family of Christ. Kung naa ka ni, wala. Lisod, mapiyang ta. Kung wala si so-and-so, lisod kayo. Kaya pamilya ta eh. Mo bitaw na LG, bitaw life group. Ang purpose sa life group is that kung na-discourage ang isa, na yung ka LG na ma-encourage ka. Mo man ang purpose sa LG life group. Because you are accountable to each other. Kung kailangan niya encouragement, accountable ta para siya encouragement. Para mubalik siya sa itong buhay nga Diyos ug mga lagad. So we must stay united because we are one family. Nagpasabot na dili ta magbulag-bulag. Makiyon sa man, di kita magbulag-bulag. Amen? Siyo di sasa gihapon ta. Ina yung katapan. Siyo di sasa gihapon ta. Praise the Lord. Amen. Nya dili mag-away. Kay mo ba nasugod sa bulag na mag-away? Dili ta mag-away. Kay isa man ta ka pamilya diya kang Kristo. Amen ba ninang Remy? Isa ka pamilya ta diri kang Kristo mga igsoon. Kunya, kung dili mag-away, dili magdumot. Kung di lang gitagaan ni Sister Annie, magdumot na. Dili dapat magdumot. Kay isa ta ka pamilya diya kang Kristo. Instead, magtinabangay kita. Magtinabangay, o dili lang magtinabangay, maghinigugmaay. Amen. Ina, yung mga katapat, I love you, brother and sister. Amen. Amen. Praise the Lord. Maghinigugmaay. Kay isa ta ka pamilya. Kanap itong pamilya sa balay, di ba? Maghinigugmaay man. Di ba? Mag-away lang kadali, pero magbalik man. Kaya ano, pamilya good. Just like spiritual life sa ito na sa simbahan karon, membro ta sa simbahan. Sa CG Sasa, maghinigugmaay ta. Amen. Second, verse 7 to 16, gitagaan ta sa Ginoo og different gifts. Unsa man ning 7:16? Using God-given gifts to grow into maturity. Yes. Natay klase-klaseng gift. And we are unique. Tama. Lahi ang gifts ni Ani, lahi ang gifts ni Ani. Lahi ang gifts ni Ani, lahi po ng gifts na different ang atong mga gifts. Dita parihas. Amen? Dili ta kaparihas. So dili ta dapat mag-compare. Di ara ta madaot ka mag-compare ta
Sa atong isig ka tao, labi na sa atong isig ka membro, mag-compare ta. Yani lagi siya niya, yani lagi ko, yani lagi na siya niya. No, it's not. Dili maayo mag-compare. Ngano? Isa lang ta ka pamilya diri sa kang Kristo isuon. Isa lang ta ka pamilya, isa ra pagid ta ka simbahan, isa ra pagid ta ka Ginoo. Atong gisilbihan, isa ra ka Ginoo atong gisilbihan. Isa lang atong misyon. Sa atong misyon, ang madalas siyang pagbalik. Kaya kung wala na nga, napabalik ka diri, be. Kung wala ang pagbalik sa tungbuhin ng Diyos, napabalik ka, simba, balik ka diri. Dili man, di ba? Same mga atong objective. Same mga atong mission. Praise the Lord. Manadili ta mag-compare. Nya, pag nagani kay gifts nga daghan, dili maghinambog. Dili pwede maghinambog. Dili pwede mag-compare. Magtinabangay ta para sa pag-alagad o makatabang diri sa atong siyo sa asa, sa atong simbahan. Praise the Lord. Amen. There is also interesting fact. Sa akong pag-study ani, gitanaw na mo ang Greek text ani. Kaning mo ni ang kung gi-print, gi-search na ako, ginabuntag lang ni. Tuod yun di ay, kay kaning manggod siya, kaning original text, makita ni mo diha, oh. This tells us that all verses are closely connected. Why? Nganong connected siya? Kung basahon ni mo ang Greek original text, wala gyud siya period. Wala siya period. Meaning, they were connected. They were long sentence. Isa lang na sa ka-sentence. They were connected. Walay period eh. Di ba? Kung may istorya ka, magbuhat kag sentence, walay period, meaning isa lang na sa ka-sentence. Just like apostles did. Paul wrote with one complete message. Meaning isa ka message, kompleto. Unsa man na? From Christ gives the gift. Ang Ginoo naghatag sa imong gasa. To leadership equip the saints. Meaning, ang trabaho sa leadership mo equip sa saints. That believers should have ministry. And last, to the church grows in unity and maturity and to the whole body of Christ that is built in His love. Tanawa? Taas kayo, no? Taas kayo ang iyang message. And that is our message for today, equip to build. Mga igsuon, iandam ta ka Kristo, again, dili para sa atong kagalingon. Aron mahimot ang tigpaminaw lang sa simbahan. Apan arong mahimot ang active sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. And not just active sa pagpangalagad, active pod na mutabang sa simbahan. Dili ta 4-piece diri mga igsuon. Dili 3-piece, 4-piece. Dili ta paminaw, lingkod, pasinaw, tapos pauli. Dili ta ana. I know dili ana sa Diyos asa because all of us here has giftings. I believe that. Kinsa ba'y ganahan na mulambo atong simbahan si Diyos asa be? O di ba daghan? Oh. Daghan man di ay. Praise the Lord. So, we go to the body of the sermon and we have only 2 major implications. Some of our preaching has lots of different implication. Mabot og 5. This, duha lang ni siya. And naisay 5 ka sub-implication according to the text, which is we are doing the expository sermon. The first major implication is found in Ephesians chapter 4, verse 11 to 12. And that is Jesus, balik kami Lems, Jesus is the source of the gifts. And these gifts have their purpose. Ingon siya diri sa text, sa Ephesians chapter 4, verse 11 to 12, and He Himself gave some to be apostles. Ginoo niya ang naghatag. And He Himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers. Unsay purpose? For the equipping of the saints.
for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ. The leadership gifts, unsa man ang gifts sa leadership? Christ gave the church apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. This role act as gift to the church to guide and to instruct it. Pasabot pa, si Ginoong Hesus mismo ang naghatag sa leaders sa mga gasa nila. Ang Ginoo, wa gyud lain tag-iya sa gasa ang Ginoo ra gyud. Siya gyud based sa atong text karon sa verse 11 ug 12. O kani mga leaders are God's gift to the church. Dili tao ang nagpili ani igsuon, ang Ginoo ang nagpili ani. And these are precious in God's sight. They are precious. Manang iwasan nato mag istorya labi na sa itong mga leaders. Kaya wala good na siya'y panalangin. Instead, we will pray for our leaders. We will pray. Kisa ba nag-pray sa itong mga leaders diri mga igsuon? Amen. Praise the Lord. Salamat kay sa mga kamot. Salamat kay sa mga pag-ampo sa itong mga leaders. Naay leaders, naay pastors, naay LG head, daghan leaders. Ang ilang trabaho mao ang pag-iya, mao ang pag-guide, mao ang pag-teach sa mga katawhan sa Ginoo o pagpalig-on sa matag membro isip isa ka body diri sa atong simbahan. Ang ilang trabaho mao ang pag-iya, dili lang sila bida. Kaya usahay man gud pag leaders amana murag sikinsa no, it's not. They were only instrument na gigamit ni Kristo. Amen. And the goal of the leadership, dito sa the goal of the leadership, the primary job of these church leaders is not to do all the ministry themselves. Meaning, dili trabaho sa leaders, ang trabaho, tanan trabaho. Dili trabaho ni Pastoral Labdi ang mo trabaho sa tanan trabaho. Amen? But rather to equip the saints. So meaning, the trabaho sa leadership is to equip us all here. Kita ang mga saints. We are all believers here. Wala non-believers diri. To equip us, this entire church and its members, for the works of the service. Diya sa itong buhi nga Diyos. Manasalamat yun kay natin leaders na pwede maka-equip sa to pag-train sa to for the ministry. Ay kung wala sila, wala po ta ba? Tinood lang, di ba, Ninong? Walay, Ninong Inan, kung wala po sa gawaman kay Papa Sami, walay Papa Sami, wala po gawaman kay Ninong Mark. Tinood na. Kita na muna. Muna, usahay, ang trabaho sa church leader, dili lang ang pagbuhat sa tanan. Pero na ako'y gisimbahan sa una, sa buhangin, siya ang magwali, siya ang magitara. Na yung pansimbahan na, di ba? Siya ang magitara, siya ang magwali, siya mag-MC, siya mag-opening prayer, siya mag-closing prayer. Pero ang ilang main responsibility mo ang pag-andam, pag-equip sa tanang believers. Kaya ang tanang Kristohanon, gitawag para mualagad. Dili para magluya. Gitawag ta para mga alagad. Muna kailangan tayo i-equip sa itong leaders. Kaya para ma-encourage ta, di ta ma-discourage. That's why nga na mo diri karon. Kung na-discourage mo, wala mo diri karon ba? Salamat sa itong mga leaders na nag-equip sa ito. Salamat kayo sa itong mga leaders. Kung ang matag believer mo alagad, mas mutubo o mulig-on ang atong simbahan. Tinood ba na? Di ba? The more mulig-on atong simbahan, nga naman magtinabangay. Mga lagat ta sa tanan, mga membro sa Ginoo, ang atong church panalanginan sa Ginoo. Malipay man ang Ginoo. Amen. Ang matag usa dunay bahin sa pagtukod sa body of Christ. Kada isa sa tuwa natay role diri. Dili ta nga wa tay role, natay role tanan, dili ta bakante diri mga igsoon. We have different role here. Ang matag usa dunay bahin sa pagtukod sa Dios. Mura bitaw kanang basketball player bitaw. Di ba? Try mo atog basketball team nga walay coach. Kung sa may trabaho sa coach, mag-train, tama? Mag-set of play. O kung wala ang coach, mudaog ba ang team? Wala. Sama sa atong spiritual life.
Ang pastor og leaders, sama sa coach, ang tanan believers, mao ang players. Kung ang tanan mutuman sa ilang role, mahimong ligon ug malampuson atong simbahan. Tinuod yun na sama sa basketball team. Amen? Kaya atong main point diri is that leaders equip, but every believer serves. The role of the leaders is to equip, and the believers should serve. Praise the Lord. Tanaw na to ang ning diagram. Abot kung masabtan ba ninyo, medyo gamay kayo, no? Ganina lang ako ni siya gisave. Ang meaning ani is, makita nimo sa Ephesians chapter 4 verse 11, that Christ gave. Morning trabaho sa Ginoo. Some as apostles, trabaho sa Ginoo ni, because Christ is the giver of the gifts. Si Jesus mismo ang naghatag niini nga mga gasa sa simbahan. Kaning apostles, kaning prophets, or LG heads, or pastors, evangelists. Ginoo naghatag na. And these are God's gift to help His people grow. Kung wala ni sila, di ta motubo. Lisod motubo. Kung wala ni sila. Gihatag sila aron tabangan ang simbahan na motubo sa pagtuo. Tama ba? Amen. Praise the Lord. Ug ang verse 12, kaning purpose, for the equipping of the saints, for the work of service to the building of the body of Christ. Meaning, ang purpose is not only for leaders to do everything. Ang pastor, dili maura ang magbuhat sa tanan ng trabaho di sa simbahan. Ang purpose is to prepare every believer to serve. Again, wala tagi save sa Ginoo para mulingkod lang. We saved to serve. Amen? And the purpose is to prepare every believer to serve, that every believer has a ministry. Muna, salamat kayo sa mga membro sa simbahan. I know, daghan diri ang ministry. Ang uban, nagpatong-patong na gani. Nagdoble na. Salamat sa Ginoo sa ministry. Ang matag magtotoo, dapat nagyoy ministry. And there is a verse 13, ang duration, what to say the congregation? That God is still working in us today. Buhi ang Ginoo hangtod karon. Nagapadayon ang trabaho sa Ginoo. And we should keep growing. Kailangan mutubo kita sa pagsimba. Amen? Padayon sa pagtubo sa Ginoo. Amen? The goal is what? To become more like Christ. Kay useless ang atong pagsimba. Useless ang atong pagbasa sa Ebanghelyo. Useless ang atong pag-worship sa Ginoo kung dili ta mahimong sama sa Ginoo. To be more like Christ. And since the implication number one is Jesus is the source of the gift, and these gifts have their purpose, ang ikaduha na implication is about the purpose of the gifts. The purpose of the gifts. And there are 5 subpoints about the purpose of the gifts. Nailima. Number 1 is reaching maturity through the equipping of the saints. Number 2, unity of the faith and of the knowledge of the Son of God. So meaning, unity in faith while gi-increase nimo ang knowledge diya sa atong buhi nga Dios. Number 3, stability in doctrine. Number 4, speaking to the truth in love in verse 15. Last, the function of the whole body, which is in verse 16. This is expository sermon. So, ginabutangan o subtopics in every verse. Number 1 is that dito sa first subpoint, which is reaching maturity through the equipping of the saints. The text is found in verse 12. Ingon siya diri, for the equipping of the saints, for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ. The ultimate goal of this equipping process is spiritual maturity. Tinuod yun na. Napagbasa na ko ani, Lord, tinuod yun eh. The ultimate goal of this equipping process is spiritual maturity. Kaya kung dili ka matured sa Ginoo, dili gyud ka, never ka ma-equip. We need to be spiritual matured. Paul emphasizes that the church should work together until all believers reach what we call unity in the faith. Importante, useless sa atong pagsimba kung wala tayo unity sa simbahan. Labaw na gyud wala tayo unity sa pagtuo, lisod gyud kayo.
and together until all believers reach in the deep knowledge of the Son of God. While we are united, we need to increase our what? Knowledge of God. That's why dili jud nato kalimtan ang pagbasa sa Biblia. Amen? Because if we are knowledgeable sa Ginoo, the more man tayo united. Isip isa sa lawas kang Kristo. Amen? Meaning, ang goal sa pag-equip, dili lang mahimong busy sa ministry. Kaya usahay, mag-ministry ko para mabusy ko. No, it's not. Ang tinuod nga goal mo ang spiritual maturity. Na magtubo kita sa atong pagtuo. Dapat naagyoy pagtubo sa pagtuo. Dili pwede. O kanang pagtuo dapat tama. It's a real faith. Some people have wrong faith. But thank God in COG Sasa, we have the real faith. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Samtang nagalagad ta, mas mahila nato si Jesus Christ ug mas dako ang atong relasyon kaniya. Mana magtinabangay ta aron mahimot ang faithful sa atong buhi nga Dios. Amen. Dili ta magbuwag-buwag. Dili. Ang atong kinabuhi kinahanglan mas kanang mahimong sama kang Kristo. Amen. Mura bitaw kanang bitawng nag-alaga kag bata o nagpadako kag bata. Ngano imo man ang ginapakaon? Kay ngano para mo gamay lang gihapon? Dili man, di ba para mo tupo man, di ba? Same. Initial illustration, no? Muna atong anak atong pakanon, ayuhon pag take care kay muda ko na siya. Ayuhon pag disiplina kay muda ko na. Wala ka nagtrabaho na para mo gamay, dili muda ko. Muda ko gyud na. Amen. Muna ang Ginoo dili gusto na magpabilin ta nga spiritual babies. Hey, spiritual babies. Ang gusto niya nga motubo gyud ta na mahimo tang lig-on sa pagtuo ug mahimo na parehata kang Kristo. Amen. That is our ultimate goal. Kaya ang atong goal is that ang goal sa Ginoo not just for us to serve but for us to grow and become more like Christ. That's the truth. For the equipping of the saints, for the work of ministry, the purpose of these gifts of leadership is also clear. It is that saints, God's people, might be equipped for the work of ministry and service. Praise the Lord. And the second subpoint of the purpose of giftings, ang purpose of giftings is that the unity of the faith and the knowledge of the Son of God. Meaning we are united. Again, kailangan na united yun tayo kang Kristo. Ingon siya sa verse 13, till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature in the fullness of Christ. Again, till we all come to the unity of faith. Unsay unang goal? Yeah. The unang goal is that mao ang unity sa atong faith. Kailangan na unity. Dili gusto sa Ginoo nga kanang magkabahin-bahin ta as one church. Dili sugot ang Ginoo. Bisan lahi-lahi ta og giftings, lahi-lahi tag talents, dili pwede tanan musician, dili pwede tanan musician nga walay pastor, dili pud pwede nga puro pud pastor walay musician. Dili pwede. Usa ra gihapon ang atong Ginoo mga igsoon. Kahit lahi-lahi tag mga ministry diri. Isa lang atong gisilbihan. Ug mao na atong buhi nga Dios, Jesus Christ. So kung united ta, mas lig-on ug mas epektibo ta sa atong ministry. Mas dako ang atong mahimo kung magtinabangay ta ug dili ta magdinautay as one body of Christ. Amen. Mura bitaw kanang tug of war bitaw. Ani si illustration kan tug of war. Kitsa nakadulag tug of war diri. Dili mo mudaog kung kanya-kanya mo og bira. Dapat sabay mo og bira. Dapat teamwork ang pagbira. Sabay. Ay kung makanya-kanya mo, wala, di mo daog. Yeah. Nakadula ko na sa sports fest sa atong simbahan. Kailangan sabay ang bira, sabay ang lundag, sabay ang bira. Aron mo daog ta. Natay dapat teamwork. No? Amen? Apan ko ang tanan direction magtinabangay, mudaog yun ta. Mulambo ta. Amen? Mausap sa simbahan, na kung united ta sa pagtuo diha kang Kristo,
mahimong ligon yun na atong simbahan. Tinuod yun na. Whatever problems, issue that we will take sa atong church, dili nakadaog sa toa. Why? Because we are united. Amen. We have different gifts, but one faith. That's the main point. Amen. And one faith and one body in Christ. Praise the Lord. Next, in the knowledge of the Son of God. When the gifted offices right work and the saints are properly equipped, Christian maturity increases and there is greater intimacy in the experience of God. So, nanay maturity, then the more ta mag-intimate sa atong buhay nga Diyos. Ngano, we are spiritually matured. Amen? And the third sub-points is that stability and doctrine. So the purpose of, one of the purpose or the third purpose of giftings is that we are stable in our doctrine. Di ta basta-basta matintal ba? No? Ingon sa verse 14, that we should no longer be children, tossed to and fro, and carried about the wind of doctrine, by the trickery of men, in the cunning craftiness of deceitful plotting. No? Because a mature church is a stable church. To ba mo na? Tinuod yun na. Kaya ingon si Paul, believers grow, they will no longer be like spiritual infants. Di na sila basta-basta maatik ba, kumbaga. And are easily tossed around the false teachings. Kaya ang matured na Kristohanon, ligo na gyud siyang pagtuo. Kitsa may matured rin na Kristohanon, be? Amen. Praise the Lord. Ligo na sa pagtuo, matured na good. Amen? Amen. Kaya ang atong foundation, dili ang opinion sa tao, kundili ang pulong sa Ginoo. Amen? Dali na ta mailad, naigamay ani, uso ka ron, mailad dahin ta, mga bakak, nga false teacher, mailad dahin ta. No? Pero kung ligo ng atong foundation sa Ginoo mga igsuon, dili kita basta-basta matarog sa atong pagtuo. Amen? Kay kabaluta nga, ang pulong sa Ginoo nagbarog sa kamatuoran. No? A strong foundation produces a strong church. An easy illustration, kahoy, di ba? Tanawa bitaw sa kadako nga kahoy? Kung kusog ang hangin, dili na matumba. Pero kung gamay ang kahoy, matumba na. Kung saan nimo pagkabalo nga ang kahoy ligon, pinaagi sa bagyo. Kung dako ang bagyo, dako ang problema, but you are founded in the Word of God, dili ka matarog igsoon. Mausab sa Kristohanon. Amen. Kung lalo mga itong pagtukang Kristo, kabaluta, dili ta pasagdan sa Ginoo. Tinuod yun na. Dili yun ta pasagdan sa Ginoo. Kay a mature believer is standing firm in God's Word. Dili yun ta mapinta. And the fourth sub-points of the purpose of the gift is that speaking the truth in love. When we have giftings, one of the fourth purpose is that, but speaking the truth in love, in verse 15, may grow up in all things into Him who is the head. That is Christ. Isulti nato ang kamatuoran, pero kinahanglan nga napoy gugma. Dili pwede nga istinikto. Dili pwede. Dapat malumanay po, no? Amen? Moingon sa verse, but speaking the truth, pero na in love. Diba? Because truth without love, mahimong sakit. No? Labi nagtinood, tapos walay gugma, sakit na. Pero ang love na pod na walay truth, mahimong compromise pod. Amen? Busa dapat kinahanglan nagi duha. Na i-truth, sabayan sa love. Amen? Mura bitaw ka ng nagdisiplina og bata. Kay kung puro ka truth diha, walay lugog maayo na, luoy kay bata. Yeah? Pero kung magdisiplina ka, nga dunay gugma, imong explain og maayo tungod na kingani gimahalti ka man ang nasuko ko, mas the more masabtan sa imong anak ang disiplina. Nga wala siya nasakitan. That's why it is always balanced. Truth in love should have combined. Amen? Instead of being gullible or easy swayed,
believers are called to communicate what is true with the foundation of love. Kinahanglan susiho nato ang tanang pinaagi sa pulong lang gyud sa Ginoo. Pag naay confusion, pulong lang gyud sa Ginoo. Way lain, pulong lang gyud sa Ginoo. We're going to last in the final subpoints of the gift, which is the function of the whole body. In verse 16, from whom the whole body joined and unite together, by what every joint supplies according to the effective work it, by which every part does its share, cause growth in the body of edifying of itself in love. Ang church gitandi sa lawas sa tao, no? Moningon ni Apostle Paul, si Jesus ang head o kita ang lawas. Pag matag believer adunay kanang importante na role. Sama sa lawas, kung ang mata dili mo function, tumba ang lawas. Kung ang kamot dili mo function, tumba po ang lawas. Kung ang kamot dili mo function, kung ang tiil dili mo function, tumba ang lawas. Amen. Same sa bisikleta. Ang bisikleta dili kadagan o kung wala ligid. Ang bisikleta kung nailigid pero walay pedal, di gyapon modagan ang bisikleta. Kung ang bisikleta walay kambyada, walay kanang gunitanan, wala gyapon ang bisikleta. Amen. Mausab sa simbahan. Kung ang matag membro mubuhat sa iyang mga bahin, ang church mahimong lig-on gyud ug magpadayon sa misyon sa Ginoo. Tinuod gyud na. Amen. Because God has promised us that we will do greater work when we work together in John chapter 14 verse 12. And my main point for this is that every member matters. Ingnan mo mga kataparigson, every member matters. And every gift counts. Ingnan mo igsoon, every gift counts. And together, we will build the body of Christ. Praise the Lord. Let us give a mighty hand of praise the Lord. Summary, para ma-summarize na ito ang tanan. Jesus is the source of the gifts, and these gifts give their purpose. And number 2, purpose of the gifts are reaching maturity. Kailangan mag-reach ta sa maturity in equipping the saints, unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God. And dapat natay stability in the doctrine. And we need to speak in truth, but with love. Amen. And the function of the whole body, which is ikaw. Amen. Conclusion, the question is not, do I have giftings? Do I have talents? But the question is, am I faithfully using the gift that God has given to me to build His church? Paul reminds us that Jesus Christ is the giver of every gift and every ministry to equip His people and for the ministry and to build up His church. Because the design of the Lord for the church is that every believer is equipped, every believer serves, and every believer contributes sa pagtubo diha kang Kristo. Isip isa kasiyo sa member. Soon we will stand before our masters and present our life that faithfully use God-given gifts to build up His church. It's not our church, it's God's church. So we should build it up. Amen. Let us not only spectators in this church, mga igsoon, because again, God saved you not to sit down on that church only, but God saved you to be minister and to serve Him faithfully for all of God's glory. Kapakanta ng buhay nga Diyos. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Let us pray. Hallelujah, Lord God. Salamat sa imong pulong. Dalaygon ka, Lord, sa walay katapusan. Dalaygon ang imong ngalan. Salamat, Lord, sa mensahe na imong gatag kanamo. Salamat, Lord God. Nagaingon ikaw kanamo, Lord, na
kami usa ka body in Christ. Salamat, Lord. I pray for the all members that are here, O God, Lord God, na magtinabangay kami, dili kami magdinautay, kundi magtinabangay kami di as one body, O God, while we are waiting in your coming. Salamat, O God. We bless your holy name. We thank you for this church. We thank you for the leadership. We thank you for our senior pastor. We thank you for the pastoral staff, our council, our LG heads, all of the word heads, and all its core leaders. We thank you, Lord God, above all. We praise your holy name. In Jesus' mighty precious name we pray. Amen. Let's give them a hand to praise. Amen. Hallelujah.